या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، أتشرفت المدينة، مرحبا يا خير داعي. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أرسل الله تعالى عندنا نورا مبينا، مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سرورا شاہ کریما، دستگیرا دل نوازا، ہم کو بھی مل جائے صدقہ، رب حب لی امتی کا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ،
सलावतुल्लाह अलैका। हो करम महबूब दावर सैयदी क़ादरी मियाँ पर, उम्र में बरकत अता कर, दीन की खिदमत लिया कर। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये देखिए हमारी बच्चियाँ मदरसे पढ़ने के लिए आई है, इनके लिए दुआए खैर करें। अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर फरमाए, आमीन।